Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah. Pada Allah sikit main kepada pangoloi tandang asyukur ke tandang kata Mapuji Rifwa Maraja Pakamasewe Ngemuka Pamase Simatana Ngapadan Kamufi Nangri Sunga Ajap-ajapan Apangindringan Cenjeng hati acakar naruh Ngato pada engkasi Ribulah anak wangi Pak Dr. Ihaleta Nasabah Ifasilina Rena Sempajang Berinya Maksubuh Ia angkai Ifasyak Dondram mati Si bawa sempajak duhata Yarga sempajang sunnah israkta Alhamdulillah. Nah rila dan esoi Engkau nikmatamai Solo 10 yang kaya mak betul makalah patau telung nayahe ulang marajai ulang malak bi'e ulang mak barakai se di asukurukan marajari puange nareku rila lena atita engka cening ngenya dia roh tak cakar untuk Pak Du petok peta terutama rilen naya ilun ramalange nasabah amala makdu perupange terutama amala perdue pada cingin puasata berjamata nenya abaca kurata keto palal lagi paiman. Hadirin hadirat iwan ni ribacai mengenai supaya sunatna as-sarai rilalena kelompok 12 yarega paket 12 diigagai rampe neya ternyata tetai engkah supaya sunat pada mi engkana berdasarkan hadis bersifat umum maka dan Nabi tabayna kulli azan dan salatun palau ngena tungkek banginannya kamu engkau tu sempajang unjuk persiana sabak engkau hadis-hadis khusus bicara mengenai sempajang sunnah asra'i kesimpulan rampe Nabi patan rakang tak dua patan rakang sabak engkau hadis rampe maka dah ya Nabi saya nasabak beriseleng ya rupai sementara imun rina supaya ngasrae dek nagaga supaya sunnah ya kuin kalingai hadis ramping ini samana bersifat umum nasabah engkau riwayat rampe maka la salata ba'da subahi hatta tatul as-samsu wala salata ba'dal asri hatta taghrub as-samsu de gaga sempajang imun dina sempajang subuh gangkana mompo soe de to gaga sempajang imun dina sempajang asrae gangkana labu soe tasedina riwayat Imam Bukhari sebab Imam Muslim Syekh dimakna la salata ba'dal fajri dek gaga sumpajang imum dina sumpajang pak jarenge Syekh dimakna la salata ba'da subuhi
dek gaga sempajang imurina sempaja subuh. Yang mana bukti maka dah engka sempajang mapunangi 2-3 asen. Ku yang kalinga samana dek gaga. Nikah tonggak kan dek gaga. Yahi nafisi ande guruta. Gangkana na letuk ki bicarai maka dah nomor sedi dia sampaja sunat na. Nikah sampaja sunat lainnya engkau kaya gade. Ternyata engkau wedding ibu gau engkau dek. Kegaya naruh wedding ibu gau imundrin na ya. Sampaja subuh imurina sepanjang sarai. Nomor sedi maka suluk kalah. Maka suluk sempajang. Purai iruntuk nabita. Masuk pada sunnah imurina sarai. Nai tanai. Wasa dek gaga sampaja sunat dek sampajang mundina sarai maka dai nabi tayaun nae sampaja sunat loroku dek na sampa uku gau na sabak napa kali ali kak tamu dek sampa uku gau ya hadis aguru maraja ridi aguru maraja nomor sedi aguru maraja maka dah ya rupale maka sulu sempajang tidak mengenal waktu larangan, bebas waktu. Si turu si bawah ada nanabita rihat desa masih sumpungi si bawah ya maka dana man nama an salatin fanasiha au nasiha falyusalliha idza zakarha nigi takatin roh nalopeur sempajang au nasiha yarek kana lupai karena terlalu sibuk sehingga lupa fa angkatu tu nang kana liwe sibuk na tahu ya, papa dah biasa panitia ikut nama tak biasa ya lo. Luar biasa sibuk nah. Nigi nalarian ngitin roh naleperi sempajang. Mudah-mudahan ya bulan Ramadhan dek gagal nalarian tin roh sempajang subuh. Nareko pure mandre subuh nalor liu. Ai, apa kata tahu? Ya, apa kata tahu? Nigi takatin roh polisi di sempanya. Nah, riang ngitin roh nadi lepok tunang. Auna saya harika nalu pewi nasaba satu dan lain hal. Agana senabita fal yusalliha idza zakaraha. Tarina hugau watuna nengerang. Etuna mainga kunihe nafahan andre guru maka tidak mengenal waktu kapan-kapan diingat nasabak makuan naro wedi jadi sempaja subuh isuluki waktu naile nasabak napa nengerang ai nalopurika wedi jadi sempajang loro hari kesempatan ngasara isai nasuluki nasabak napai talinga ai dek pada pura masuk pada ngasara onai hari masuk pada loro biasa tu engkau tahu ku sempajang subuh lupa baca pasti ku subuh napa lo naik nasuluki tunna ya secara logika apa ku nekan napa nabi tadi nak kuro napa nabi tak kega waktu mutalinga ya nak tunggu gau
Fugau. Gangkana ya nonai. Nabi tafurana masa paja sunnah imun rina sarae ni tanai. Wah sedek gaga sompajang ya. Maka dai sempaja sunnah loroku onna deina sempa fugau nasaba engka tamu pakali alika. Jadi pelajaran pertama ke makadayaro sempajangnya waktu sulukiana tidak mengenal waktu larangan, bebas waktu. Kemudian maduana guru kue apa kue itu ternyata waktu dituru pada isuluki sempaja sunnah apa nabi itu kan sempaja sunnah itu sempaja perlu. Ya, nikah tetap hukumnya sunnah, tanya wajib. Betul nasi di tahu narekok channel periai keutamaan mengenai sunnah pada pura ramping eki ya untuk menambah timbangan amal. Jadi nek burangi rumus ande guru makara sempajang dinge iku gau yang dari itu sempajang nak diului sabakna mun diului sabakna pada rona sabakna ya he asara loro na fugai asara berarti mun diului sabakna mata mani kue agai mun diului sabakna sempaja tomate mate ulo napi sempajang mun diului sabakna sempajang suluki mundur sabakna. Kenapa itu? Ya, kita nak Mekah. Maka Pak Said, tunggu betul tema sempajang tomate. Biasalah lo makuli tak bekado tak bekatelu aga. Tak sedih betul. Masa sempajang tomate tahu Mapun rode gagal betul lepa. Pancona. Loro asara mengaribi sasu matur tuling ke sempajang tomate. Ke sempajang tomate. Mondrioloi sabakna. Aku tu nae maka suluk kalai mondrioloi sabakna. Agak topa sempajang sunat jenek mondrioloi mak jenek na. Napa mas sempajang? Mondrioloi sabakna. Ya nak dia nak letup baca tak kue, ai terima kampar ni. Pura ki keliling pesantren. Ya. Waktu nak tahun Arafah Nasirah. Ya. Rafi ni boneh, mak benih ki kurang. Agak senang kurian terima benih asis. Ya, ya tu pelabuhan Nabone. Bajoe. Si baki posih agak. Narafi subuh. Nah, kumufi lalenge boleh bolai. Kamu ni teki masjid Kamu. Teki masjid Dek na furana atur ero palaungan na boleh on terima benih si bawa pangurusuk na masjid kamu walhasil masebuk ki idi si senna furaki mas sempajang tetoni mas sempajang sunat subuh na leperi ki ona gili mana tahu gangkana makadairo funna bolai menengina setannya boleh mangku osok makamparnya tu iman nasabat nasatu yang kebacana makamparnya nasabnya mana menengitanya boleh nasabnya nasatu boleh mangku osok napa kata apa boleh masih apa nggak berarti iya engkau baca napahan ada ini sengalina iya nai mak dioloi sabakna kayak kata apa wading pugau. Dia nak waktu larangan ini.
masa mangi sabakna mak dioloe masa mangi kega masa mangi sempajang papa karja masjid sempajang tahiyatul masjid masa mangi tamana masjid sempajang napai kega utuna tamat masjid itu pada yolona mangaribi engkamu fabetu pada lokai buka barakna masjid mele engka boleh ya tama masjid masuk pajang sunat papa kerja masjid ya buat ding fugau ya ding fugau pengecualian nak boleh kue la salat pengecualian ni padahal ku yang kali ngaru baca la dek gagas sempajang mencona tutup ya lockdown lockdown tutup rapat ya ternyata engkau kegae dek nau di fugau mundri sabakna contohna aga salat sunat safar sempaja sunnah alalengen mundri sabakna malaleng mundri pi mas sempaja apa malaleng oh ya dia nak di fugau ya jadi nariko sempaja sunnah alalengen kuatu larangangi doa nama di bana baca dia nak fugau sempajana hadirin hadirat yang nak baca itu naluru imun ripurana ni asir pakutana makara agar hikmana nadik nagaga sempaja sunnah imun rina sarae si bawa imun rina subuh saya sana andre guruta rampe makara ya tu hikmana makara naya biran nayai nawawani sempaja sunnah angke kiolona alak biran nayai nawawani sempaja sunnah angke kiolona yaru asarae yolona subuh pak ko yang kali itu iwan ni telu hadis rampai alak birana sempaja sunnah asarae masya Allah luar biasa nelo doa ngeki nabita kegen nek burang ipuang salasa asuri mundri kegen harang ini tubuh tamat-tamat anak luar biasa ya maku kue leteke ke sompanya sunat nama ngaribi ya ki paket 12 engkamu rampe sompanya sunat nama ngaribi ne ya kia duan rakang imun rina dek gagelona nole atau nakafange sahabae na sesana masih purana bang nagesuk nakama engkalalo ero nasabak nak kita renang ka atau mas sampaja sunna dia na baca pak dongen na bangnya aga letut na bana nagesuk na kamar na pak jaka na basis pak dongen na topang kasih marah sampaja sunna ya hadirin hadirat ya kumapak itu wadiga mas sampaja sunna tayo lama ngiribi diga mata maki paket 12 maka nomor sedi berdasarkan hadis umum ya rumah kadang nabita palau ngena tungkep banginannya kamu engka sempajang berarti isaliwanna ya engka hadis khusus antara lain hadisna Imam Muslim boleh kisah ba Anas mau foto je Anas nak sahabat tu itu puas senang dia engkau jadi Siti Nadi sapa kudei tuling ke menre na cawi Ustaz Asis
Maka dari Anas, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghribi. Engkaki masempajang riwayat tunna nabita ya berarti dek menabita apa na cerita ya. Kaki masempajang riwayat tunna nabita duan rakang tamana mangaribie riolona sempajang mangaribie. Berarti sempajang sunnah ilona mangaribie. Fakila naluru engkau pakutana. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallaha. Engke kan Nabi tapugau ya roh. Qal mape bali Anas kana yorana nusalliha falam ya'murna walam yanhana. Maka dari Anas ni taki Nabi tapugawi nadik nete dek nasuruh ki dek tu caki. Berarti ya ku pemahaman hadis engkana pugau sahabat ina mekuk Nabi ta dasar ya tu ya sang sunnah takririyah, sunnah pengakuan. Berarti apa lawa i? Sementara di hadis nafas Imam Bukhari oleh Abdullah bin Mughaffal, maka dia Nabi ta sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sumakala fi salisah liman sya'a. Asam paja kau menang yulona maghribi. Berarti ya hadis lainnya engkau perintah. Riwayat lainnya asam paja kau menang yulona maghribi. Kata lu nak nauling asam paja kau menang yulona maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi liman sya'a. 3 elok pugawi. Silakan. Sementara menurut narampe Abdullah Al-Mazani, maka dia Nabi ta sallu raka'ataini. Nah, poin 2 rakang. Ya, sallu raka'ataini qabla al-maghribi. Asam paja ku menat 2 rakang yulona maghribi ya. Jadi kana pawi siaga rakana. Engkau tahu hadis nafasu Anas sih pasu ya Anas. Ya. Imam Bukhari Anas pawi. Maka dari Anas laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari indal maghribi. Pengalaman Anas isaliwana neng kali ngairona engkau pengalamanna. Maka dia kan witai sahabat-sahabatna suruna fung Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam maka betang loka kitiangi narik kok mangaribi maka betang maga masuk pada sunnah. Nah sahabat saya sunnah narik kok masuk pajang itu engkau palawalawe lota. Nah ia nahina lubangi ke Madinah pada orang pengki maka dah tiana masih jadi ke Madinah maku jangan ni narik kulo kiri keng ya naik jadi maka betangi malah palawala jadi lari pada maka lari lo ke gitu ke anu na yero naik tanas kumangari binasa
ya wita ya sahabat-sahabatna suruh na Allah Ta'ala maka betang aku mangaribi masa pada sunnah kampa lainnya hadis na Anas mega tu hadis na Anas dia maka dia agak kunna bil Madinati fa iza azana al muazzinu li salatil maghribi ibtadiru as-sawariyah faraka'u rak'ataini hatta anna ar-rajula al-gharib la yadkhulu al-masjida fayasabu anna salata kad suliyat min kasrati man yusallihima. Ini rampe Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Kunna bil Madinah, kukit Madinah naseng Anas fa iza adzanal muazzin reko banni pak bange untuk li salatil maghribi, untuk masa panjang maghribi ibtadaru as-sawariyah nalumbangi ni tiang yunai. Jadi lebih jelas daripada hadis itu. Nalumbangi ni sahabat-sahabat Nabi ta, nalumbangi tiange. Faraka ura kata ini. Nah pada masa pajak 2 rakaat. Hatta anna rajulal garib lain masjid gangkana nareku engka tau pule-pule tau lepang. Pangoto lepang. Ya, mata masjid fa yasabu anna salata kada suliat. Nasa ni makada purin mas sampaja mangaribi tahu ya ron tanah mas sampaja sunnah marwa mas sampaja sunnah magi min kasrati mayusalima amegangenna pugau yaro meneta pugau yare sampaja sunnah yolo na mangaribi ya kepa engka riwayat narampe Imam Ibnu Hibban ya rampingi Abdullah bin Mughaffal justru napa kudu makan Nabi ta masuk pada sunnah ilo mangaribi Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini majepu Nabi ta ya shalla qabla al-maghribi masuk pajang ilo mangaribi rak'ataini 2 rakaat jadi penekaranna oleh hadis Ibnu Hibban masalah najik mafkiyah ya ro Nabi takan bola anak kue pintu mi nah sahabat saya di mirendring nak 2 bola anak sebelah masih je sebelah kue je pintu mi kuro mimbarna ya natu nangka desa makada baina baiti wa mimbari ma baina baiti wa mimbari raudatun mirad jannah naya ruangan palaungan na bola aku dan mimbarku itu adalah salah satu taman surga raudah ya na nasirapati ke Madinah kuni biasa magaji adi kurasa nuli indok nah nasang sasas nuli indok nah morang ya naluru nabita alena papak ngasiangi makada afdalus salatil mar'i fi baitihi alab birna sampajana tahu itu kibolana ilan maktubah sangadina sampaja parlue alena pemakro alab birna sampajana tahu kibolana afdalu salatil mar'i fi baitihi ilan maktubah tanati aro fi baitihi kuma kada fi baitihi titi cocok ni tu corona di dalam tempat berjamaah ni kan apa koma ya afdalu salatil mar'i fi baitihi naya lebirna sampajana tahu itu kibolana illal maktuba sangadina sampajang sampaja parlue tentu makuturna fu alena ya naruna kilalong hadisa nah hudangi Bilal maka ada Bilal kumi tanak celeng ke pintue kamak no berarti hurani mas sampaja sunat ke kamarakna ya naruna biasa tu manci masalah sampaja sunat na Nabi ta na sama pakuan na ya
Jadi kue hadis nahi Abdullah bin Mughaffal narampe Ibnu Hibban nasametoi maka Nabi ta supaya sunat mangaribi 2 rakaat. Jadi Imam Syaukani makadai ya roh hak desa engkai rampe isariakeun nama sampaja sunat 2 rakaat ilona mangaribi ya roh menghususkan ya roh dalele ia melorengi isi taki masuk pada mangaribi tawe nah sebab salah sewana alasan ya roh ajana tu masuk pada sunnah supaya mempercepat masa macifi watuna tapi yang jelas maka dah siaga-siaga andre utir 2 rakaat yo masuk pada mangaribi si iban si bawatuna. Hadirin hadirat sementara imundrina mangaribi mata meri kelompok 12 ya paket 12 ya Nabi seorang pihak itu maka dah nareko engkau tahu dek napalah biari engkau masjid dek napalah bi masuk pada sunat telu nama ngaribi sayang sekali 2 mitu sabakna imagi nah sengi dek gaga dalilina ya ro sahabat ya ro kalau pakai 12 nak kateni ya reka na cafai imagi na sengi dek gaga dalilina na rekod dek gaga dalilina bid'ah ya reka na cafai tapi yang jelas maka dah dia akan ketinggalan. Nah, sahabat yang aku reka maka dah tungka seruan rakang ya kusiulang 60 rakang ya kusi tahu 730 rakang abilangan nani salai nah pesek di persoalan sampaja sunat na ilona mangaribi misalnya ini 730 rakang asrimundri luar biasa penyesalan. Hadirin hadirat ya lokan imai nah istiqamah untuk melaksanakan keutamaan tanya bahwa kilna ramalangi tapi lebih utama lagi ilmu ramalangi untuk pulabe deceng engkai narampega ki abita atau melaluan mamuare wong Allah taala maturut nawri keamanah kampota salewangi ya buta salewangan maru elok kak musul kang sedekiano ki bupati maka dai burte gelar beruyah agak tosi kira-kira gelarna buru makara ya wanuan atau decenge baru albaru nasa betuana baru to maraja mapuji pugok deceng berarti baru wanuan atau decenge Ustaz ni usul kaki bupati kena burangi gelar ya baru memori barakatuh Allah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.